الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قيوم السماوات والأراضين، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، وجعل محبته واتباعه دينا قويما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلم، هل بلغك نبأ سيدي الإمام ثمامة بن أثال؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فجيء به أسيرا، وربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت. على مدار 3 أيام يتكرر السؤال والجواب، وفي اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمام. Alhamdulillah, chers musulmans, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une lumière éclatante et qui a fait de son amour et de son suivi une religion droite. J'atteste qu'il n'y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah sans associé et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager, qu'Allah prie sur lui, sur sa famille et ses compagnons, et leur accorde de nombreuses salutations. Amma ba'd, serviteur d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint, et veillez à observer en secret comme en public, à l'observer en public, en secret comme en public. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Chers musulmans, as-tu entendu parler du chef de Al-Yamama, Thumama ibn Uthal? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya une expédition militaire et on l'amena prisonnier, Thumama ibn Uthal. On attacha à un pilier de la mosquée. Le prophète sortit vers lui et dit: Qu'as-tu à dire, ô Thumama? Thumama répondit: J'ai dit bien, ô Mohammed, si tu me tues, tu tues un homme de sang, c'est-à-dire un homme important qui sera vengé. Et si tu fais grâce, tu feras grâce à un homme reconnaissant. Et si c'est de l'argent que tu veux, demande ce que tu veux et on t'en donnera. Pendant 3 jours, la même question et la même réponse se répétèrent. Le 3e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons, il a dit: libérez Thumama. Alors Thumama partit, fit ses ablutions complètes, puis entra dans la mosquée et dit: j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et serviteur. Par Allah, il n'y avait pas sur terre de visage plus détesté à mes yeux que le tien, Muhammad. Et aujourd'hui, ton visage est devenu le plus aimé de tous. Par Allah, il n'y avait pas de religion plus haïe à mes yeux que la tienne. Et aujourd'hui, ta religion est la plus aimée de tous. Il n'y avait pas de ville plus détestée à mes yeux que la tienne. Et ta ville est devenue aujourd'hui la plus aimée de tous. Puis il se rendit à la Mecque pour accomplir la Umrah. Quelqu'un lui dit: tu as abandonné ta religion? Il répondit: non, mais j'ai embrassé l'islam avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah
Et non, par Allah, il ne vous viendra plus de Yamama un seul grain de blé sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'autorise. Chers musulmans, dans ce récit ou encore dans cette histoire, nous voyons l'amour sincère ici pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit, alhamdulillah, l'aimer plus que tous. Lorsqu'on dit qu'on est musulman, on doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit, Wallahi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, par Allah, je jure, par celui qui détient mon âme. Il dit, la yu'minu ahadukum. Il dit, certes, l'un de vous, personne ne sera un vrai croyant parmi vous sans qu'il ne m'aime plus que sa richesse, sans qu'il ne m'aime plus que ses biens, sans qu'il ne m'aime plus que ses enfants et plus que ses pères et mères. Lorsque tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'aimer plus que tout. Tout cœur peut, en découvrant les nobles caractères et les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut que l'aimer et lui consacrer son cœur. C'est pourquoi nul n'a aimé comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un amour sincère et non de simples prétentions creuses. Leur amour était tel qu'ils se sacrifiaient pour lui de leur vie et le préféraient à leur père, leur mère et leurs proches. Voici Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le mimbar et dit à la fin de sa vie, un serviteur à qui Allah a laissé le choix entre jouir de plaisir et de ce bas monde et ce qu'il y a auprès d'Allah, et il a choisi auprès d'Allah. Il a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu dit cela, étant sur le mimbar, Abu Bakr seul a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait annoncer sa mort. Abu Bakr comprit que ce serviteur n'était autre que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il pleura et dit, Fadaynaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Puissions-nous nous sacrifier pour toi avec nos pères et nos mères, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, Abu Bakr, lorsqu'il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de son immigration bénie, il apporta du lait de brebis, le refroidit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis lui dit, bois, ô messager d'Allah. Abu Bakr raconte, le prophète a bu jusqu'à ce que je sois satisfait. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rassasié, lui aussi, alhamdulillah, il est content. Lors de l'immigration encore, les Quraysh offrit une, alhamdulillah, grande récompense à quiconque ramenait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr. Alors, des mercenaires parmi les mécréants se mirent à parcourir les terres pour les rechercher, jusqu'à ce que Suraqat ibn Malik faillit les rattraper. Quand Abu Bakr vit cela, il se mit à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Bakr? Et Abu Bakr dit, par Allah, ce n'est pas pour moi que je pleure, mais je pleure pour toi. Et le jour de Uhud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tenait tel un lion courageux, avançant vers les ennemis d'Allah, combattant avec bravoure, mais Abu Talha se plaça devant lui pour le protéger et servir de rempart en disant, ô prophète, que mon père et ma mère te soient sacrifiés. Ne te montre pas au tir qu'aucune flèche de l'ennemi ne t'atteigne. Mon cou est un bouclier pour le tien. Et ce jour, Abu Talha a tenu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait plus de flèches, il n'avait plus de, alhamdulillah, de lance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté avec ses deux mains, avec son bras. Il repoussait les flèches des ennemis, il repoussait les flèches de ceux qui voulaient tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tout son bras, alhamdulillah, devienne plein. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qu'Allah l'agrée, lorsque la nouvelle lui parvient que son père, le chef des hypocrites,
avait offensé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il alla voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dit, par celui qui t'a honoré et par celui qui t'a révélé le livre, si tu veux, je t'apporterai sa tête, c'est-à-dire celle de son père. La tête de son père, il va l'apporter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout ce qui est sur la terre, c'est-à-dire que ce n'est rien devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une femme. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé au combat avec ses compagnons. Ce jour-là, c'était dans le combat de Uhud. Ce jour-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alhamdulillah, ils ont perdu beaucoup de choses. Ce jour-là, le prophète a été blessé et a été lapidé d'une manière qui l'a offensé. Et ce jour-là, alhamdulillah, c'est-à-dire qu'ils sont venus, lorsqu'ils sont venus à Médine, ils sont venus annoncer la nouvelle à une dame qui était à Médine. La dame, elle est venue, on lui dit, ton mari est décédé. On lui dit, ton frère est décédé. Ton père est décédé. Et lorsqu'on lui a dit tout, on lui annonce tous ses décès, ça dit qu'elle, sa réplique était quoi? Sa réponse était, qu'est-ce que le prophète a eu? C'est-à-dire que, est-ce que le prophète, il va bien? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il l'a? Est-ce qu'il n'est pas mort? C'est-à-dire, on lui annonce le décès de son mari, de son enfant, et de son frère, et de son père. Mais ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a, on lui dit que le prophète va bien, mais c'est ton mari qui est décédé, elle dit, je vais aller le voir d'abord pour me rassurer qu'il va bien. Donc, elle est sortie de sa maison, et lorsqu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait bien, elle a dit, kullu musibatin jalalun ba'daka ya Rasulallah. Kullu musibatin jalalun ba'daka ya Rasulallah. Il dit toute calamité, en tout cas tous les problèmes sont des petites calamités après que toi tu sois bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, raison pour laquelle il faut rester, alhamdulillah, dans cet amour-là. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont comblé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'amour et ils l'ont chéri d'amour. Raison pour laquelle un bon musulman, lorsque tu te dis musulman, tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Donc également, le bonheur du cœur, alhamdulillah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur était plus cher que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Voici Omar al-Farouq, radiallahu anhu, qu'Allah la gré, qui dit à Abbas, l'oncle du Messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit par Allah, ta conversion en islam. Lorsque Abbas est venu se convertir en islam, c'est-à-dire que Omar, il dit à Abu Bakr et il dit à Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ta conversion à l'islam le jour où tu t'es converti m'a été plus cher que si Al-Khattab, mon père, s'était converti. C'est-à-dire que lui-même, son père. Pourquoi? Parce que je savais que ta conversion était plus chère au messager du prophète et au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala que celle de mon père Al-Khattab. Mieux encore, leur amour atteignait un tel degré qu'ils aimaient ce que le prophète aimait uniquement parce qu'il l'aimait. Voici Anas bin Malik radiallahu anhu qui vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger un repas dans lequel il y avait de la courge. Et remarquez s'il suivait les morceaux de courge dans les plats. Alors Anas dit, je n'ai cessé d'aimer la courge depuis que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ce qu'il a fait. Donc, chers musulmans, nous devons aimer Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager doit être placé au-dessus de tout autre amour. Qu'Allah et son messager soient plus chers à toi que ton argent, ton enfant, ta famille et tous les gens réunis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit trois choses, quiconque les possède goûtera à la douceur de la foi. La première est qu'Allah et son messager soient plus aimés de lui que tout autre. Et il a dit, aucun de vous ne croit véritablement tant que je ne suis pas plus aimé de lui que son père, son enfant et tous les gens ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur toi que toi-même. C'est pourquoi son amour doit passer avant l'amour de ton âme qui est entre tes deux côtés. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la main de Omar ibn Khattab radiallahu anhu et Omar lui dit, ô messager d'Allah, tu es certes plus aimé de moi que toutes choses, sauf ma propre personne. Et là,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, non, pas celui qui détient mon âme dans sa main, pas avant que je sois plus aimé de toi que toi-même. C'est-à-dire qu'on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous. Mais pourquoi? Parce que lorsque tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ta personne, ça veut dire que tu vas faire des choses qui vont à l'encontre, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut. Et tu vas faire des choses, alhamdulillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas. Alors on m'a déclaré désormais, par Allah, tu es plus aimé de moi que moi-même. Et le prophète lui dit, Al-Ana ya Omar, oh maintenant Omar, tu as cru véritablement à ma personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sans cesse et qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه. الحمد لله أمي الله تعالى تنو أما والمدوم مثلك بركدا من ينافع واتي بلجي يا رسول الله سلام كتبا محمد عليه الصلاة والسلام أنا كسمعنا كصحابه أني ما منوت لو كتوسرك أفوك تسكي ما جدو مامي أنا لك فرموك على مكلا كان سطر على مكلا كان لجنو كان على مكلا سلامه أمي كان كفيمين فمو ني جارنا ودي كفوك إنسان الله تعالى الحمد لله أبجينا في كإنسان الله إنسان يريلا wanyada mani fefe ni sirna Allah ta'ala nye Allah insana irela ni sirna Allah nye Allah ta'ala mau nyefe ifene ni sirna Allah ta'ala nye mau kofe ikene ni watim nabi ka sirna Allah ta'ala nye ini mau yenyo be watim nabi ka sirna Allah ta'ala nye ni be yilena sirna Allah nye ni be tibila sirna Allah ni sirna Allah ta'ala nye Allah ta'ala be na here bele nye shima mi Allah ta'ala ka here bele nye shima Allah mukela kan sutra Allah mukela silamu ibe kan galon ka bo ko anga kutuban abe kurla femi gawle alaki alayhi salatu wassalam kanbi wonirola ibe ganga min famu wali ga boko amina na kana kuma dawle fini la kuma min nubi alaki alayhi salatu wassalam ka kanu de yusu ni jeno ga isore ma balit nyem wolit atole me ko thuma mata ibnu uzan ni je Allah ta'ala ka lajrabi kele do fe alaki alayhi salatu wassalam anaka sahaba o ya mine kaso diyan sirafe o ga mine salama kunte o ga mine o nana na minge alaki la ka nyina ka sahaba fe ko asiri misila o ya asiri misiri bisendola o asiri kanya kunne baga yekushi donc alaki alayhi salatu wassalam jan sirni ko fe ko wati do timina ka minge anana fo tin aku karsa ko flabi soit ibe islamaya wal mame ko gila jalla gara gila alayhi salatu wassalam abu alagila abu ni gamfa iga jenti ni fa o korobet ni gamfa ibina modo soro nyana ma ko momi menna kana ikele ni kos ni fa ni kos parce que ne jelite ina fo adamani to jeli nye mo bale nga mo fe mo be respecté avec la voix jamana dino jamana président fa ni ko ke ibe problème sur mo fe abu ko ni gam fa ni ka jeli tigi fa abu ngani ya falam makan toy ya no ga boki ya falam mo ma mo mi me ko kon malo adamadi o kala mi ngala alayhi salatu wassalam atagala ala biya dola ka sogono olon to do se ko ala ga na chema ko akuma kelen fo chema chega akuma kelen nasi ko ala kilam de sabana ala ga na kana akuma kelen fo chema chega akuma kelen nasi ko ala kilam alayhi salatu wassalam wajja ni dile saban kono abi ala kilam na ka sahaba yela o be dola o be kola o be ala kilam ko ena to minna anyaba o be ala kilam alhamdulillah koro dola to minna anyaba o be seli kala to minna anyaba ni ala kilam mana to minna ala kilam aga sahaba wala me to minna anyabo belajini la dile saba abi ni belajini la korsin dile saba bana minge ala kilam na minge ala kilam ga nyini ga makelen fo ala kilam ko sahaba mau ako kay karsalabla ay foni ay ta ko kala mi go alabla ni ko fe abola misri ko atala misri ko ka atala yoro do yoro minna mo be siga koyi
akulai kaka jenebaku aban ko kaka jenebaku la asri kola kana alakila alayhi salatu wassalam ako muhammad ko matade akon nana mena kana sharia abako tigi foite minni batuka ko allah taala kelembe ile muhammad ile allah taala ka cideni allah taala ka dumale bi wa alakila lumin namin nana imma sokone o lonto mo nyatu man gonye dugulu ka katimi nyaka ngabi mo te dugulu ka min nyaka dinye katimile alakila alayhi salatu wassalam akollo min namin nana sokone ika misilla mo ka dina man gonye katimile muhammadu ka dina ka ago ngabi mo te dina te min ka dine ay musulma ma dusku katimile muhammadu ka dina abo to la fene min nana wati minna mo sigiro man gonye katimi ile muhammadu sigiro ka agonga bi mo te yani sigiro min katimi kadile ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sigiro donc ayilla ka fo ko ala alayhi salatu wassalam ni ka lo ibe ka fo kibaka wadima ala kanu ibe ka fo ko problem tama bi soro ganya na mal donc odi kama ni te aga tel saba min nuke aga ala karaka lo aga ala étudier ka lo o bele ko be sa nana muke anana kana duslamala ala kila ma jagwa ka islamai ala kila ka blakai tara ngaga dia famu aga ala kila duye aga ala kila ka sahaba duye asana ala kila ka dinama alhamdulillah afina ni sonjala asre kola ka mo fe minge kana maka anana maka minge kana umra ke o ko fe ko karsa ko malaki gi ka dina blalewa ko manga dina blale nabi muhammadu ka dina le ka lo islamai ako kumina tu islamani ko fo ata sen sayama ako bita ko fe nele au kan nyemoy ako ni ala kila sallallahu alaihi wasallam tari fe bina do au fe dominila ni ala kila ma min dia ko ya di au manta daw ala kila bi min fo ko nya kawye mulu kawye kayira ka fo ala kila alaihi salatu wassalam akano kuma tuskuna ni de kanu yere kanu min ni adama de be ganga blay tuskuna abubakar as-siddiq ala kila janyo ay hereb beke ala kila alayhi salatu wassalam afere ga yira ala kila sirab beke ga bokala kila kadde ka di fem bela jini ala boss siddiq radiyallahu anhu longeli asila ala kila sila min barik ala kila sila minge akmasla abek mana aga sahaba ufe ako dono be ada taala ka jongla ala taala karana na kana swazi kana yira la ga fo kuna ka dia abeto dukolo kan wa ala taala be hereba kai na fene ka dia afene be ta ala taala krefe ala taala fene be abunyeni aljire ako ngani donnyuma ayefe min swazi ore dumai ore ga maga be ta ala taala krefe ala taala be aljine diam tumana mina ala klabe nikma fola abakar lontola avec kasila abakar lontola avec kasila mo ko fle ka abakar fle ko ya ababakar siddiq ako ile tay kaba ko ide tukroba ala gila ka kuma dole fo aga kuma fo minge kuma ni abe israeli la kala nga ila kasi ki soro toti munabe kasi abakar siddiq tumana minna ala gila be kuma na alabe kasila ako fadaina ka bi abaina wa ummahatina ya rasulullah ako ala gila ako ne ani anga sahaba ika sahaba berajini abu amman baudima amman fauka hikma bo ya rasulullah amman faudi ala an fauta ala kana to ile bo ancem ami ala an faudi amman baudi ala an bauta ala kana to ile ala ile bo ancem alayhi salatu wassalam sona minna hikma wala mo yere kola baka sidik abaga sidik alega fam ka foko ala klere le bitala ka bo jamani to donc o bayra ka foko baka sidik akanga ala kila kanu ka sedigirma digiri min ni adama de rete siga miliya wode gama abaga sidik tumana minna anana fo ala kila nana fo nyine telefe silfana ko fe ala kila dola baka sidika sokoro kana fo baka sidik nyine ako ala dala ga dian ko bo maka kono sabu fo am fa ako ko mena bo na me fe ye borfino jamena boni borfi min nye abaka sidika kuma felen kelemi felen folo min fo de jumai as-suhbata ya rasulullah o ya rasulullah ako me fe kelemi nyini fe ode ka fo ye sonye tuwi ko o bini fa yoro min nan fene be sai o fe ko bi soro min na ko fene be soroi ko nabi soro ya do o wiga mane soro ka soro kile so o gela minge abu siddiq alayhi salatu wassalam aga demaya bela jini toyi agi kando aga demaya ma ako au ana adeu aga furmuso lema ako ana dem bela jini ak mo bayre buru ni betala la ko alayhi salatu wassalam abola atula la ko alayhi salatu wassalam o be sira ga minge
وننا سيرة دولا أبقى شريك أنا لك لا بتامنا ala kila be tanye nala kila be yoro minna abe burkana lo ala kila kofe abe tla burkata lo ala kila nyefe abe tla bur ala kila krefe abur gratina bur ko shife abo kala minge ala kila ko ba qasidi ko mule bila kan tama normal lak abo qasidi ko ya rasulullah ako mesarna obe faki faga watumana minna ni ko be kan ke soro o ko be kan ane soro ne le soro funa ka soro kile soro sabu ne sali oy adamadi ka salili nga ile ga fatuli oy jina banili donc il est manté comme ça o de kama min borbori ni kala pour ne pas que ko do be boro dola an nyinama ki soro alaka alayhi salatu wassalam aba rasulika tumana minna suraqat ibn malik anana kawena gbere alaka alayhi salatu wassalam abi alaka nyinna wati minna aba rasulika natoy aba rasulika sarna parce que no tunga alaka min ne le kata fa na aba rasulika fla beragini alaka rasulika masala avec kasila alaka alayhi salatu wassalam aba rasulika mun avec kasila ako ko karsafle abenini kan soro wanaka du maro fle do abena nyi ogala mi ngaba kaso ala kala ko bakasrik maw ya ababakr ma baluka bisnayn allah thalithuhuma ako ma dhannuka bisnayn ako ile miriya be ta mo fla ka ko nyala mo min nuni ala talabo sabanay est ce ko be se ko lusro ko de se ko soro abakasrik hakli sila yorolay watumana minna allah kala isorla otula o kurwo kono kurwon kono alhamdulillah sado nanaka bena kana ala kilaki alayhi salatu wassalam abaga shirika sembla ni sanya ala kilati musun wala saka abaga shiriki wa abaga shirikin ko fe adi wasijibe jigila ajiga jigi saka kin sa baga be willa farsugula wasijibe jigila ama soga kule muna kala kilabe sun wala tifa ala kilaka sun wote woni le kanu islamo صحابه كمين كالك عليه الصلاة والسلام صحابه كالك لك ني صحابه تدوي نيتش أننا ألك لما عليه الصلاة والسلام أقول يا رسول الله أقول نسي لما سبنا من مري لي ألك لما عليه الصلاة والسلام نسي لا من مريما نين دولما سبنا مجرى بس كم وقت من كان سبنا كسر كنيف السوفة هذه أوكسوما وقت بجيني فبكي نفو nga sai chamale kamile muhammadu alayhi salatu wassalam nya malaika ago alakla ngame jorla fe min nabbi ole ga fo ile nabi mai ile chide wanne ne adama de simple le nim fatula lomin ile fene fatula ile bina ala bin ile fran nabi mawde ka alu le mo bawye ala bina alu do firdaus kono anu min nye mo ni uye ala tina an barla aula anu yorobina je aula min mirlawlima kemalu ala bina fran wa herefo ledina selaka ile muhammadu sallallahu alaihi kifle ledina selaka ile muhammadu sallallahu alaihi ki baranyoya ole jorobina o kalaminge allah taala ka tajabi ala kila alayhi salatu wassalam ka tajabi allah taala ko korna bakono ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ابو انا بدي في نتولا الله تعالى كتلكتو عليك عليه الصلاه والسلام كيانو كفوكو كيامالو الا بني فرما منوكا ودي نبي نوي الا بني فرما منوكا ودي ما باوي ما تشاتوي الا بني فرما منوكا ودي ما نموي اني سيدو فلو يانو كفوكو نموكا جنويا ودي جنويا بلا ما اسلامو عليه الصلاه والسلام اتلقى فوتنينو اكو يا انت أقول أنت مع من أحببت يوم القيامة أقول يا لون كفو كيكا مؤمن كانوا الدنيا كنوا كيامرو إنه لبنا ولي نيكا فلا أنا ما دينو بي أولو كادام دينو كرا أوكا أنا ما دينو كانوا دون إلا لا بابا دو بي ما دو كانوا أتلا دوني أبو باتو بلانسولا بدو بي ما دو كانوا فوق باتو ما دو فيلبي ما من نوكا فوق على موتوي ما أنا ما دو كانوا وإيكا أنا ما دي فين كانوا على كلا بوكو كيامالو ibina wulno tigla mole wa kemalo ina le defense yorobe na kakele ode kama tumana minna ni fola chanyene ni jen ni sonjala nga jen ni sonjala to minna alega ni sonjala ni songa dini sabu ni kuma fola sahaba fe nyefe ala kala ka foko adama de ko kemalo ibina wulni mole ka mu'min nu kanu anas ni sonjala ako wallahi ako ni kuma ne malno sadi kuma fola ala kala burukuma minna jala ne kat minikuma sabu ni kuma kanina ni sondia muna pasenga lon kontisa ala kila ka baranya onake na ala kila ka dine aboga sudi ka dinye Umar ka dinye
ma jiya ala ta'ala ko kemalo ani wuli ñoo fe ami ala dala ko kambala ni ala mo kala kan sudara ala mo kala kan la ñu kan ni ala mo kala ka har kan ni ala mo kala ka sudara kan ni ala mo kala ka korda da ala mo kala salamu uhuru kala abu talha ni ce sahaba ñu male ala alayhi salatu wassalam aw willa be kala kala ala kala to ce farli wa ma tun kai ma min balaga fo ko ce farli kat mala kala ni ka do ni ala kala be da kala garola ak meta sigile don ka mawfle kala mandali la ala alayhi salatu wassalam atume kala ke ila fa ka sahaba fa me kala ga tumi atume do kala akbe do kala me kala ke sahaba wala mabali kala mamuna sabu nali fatula uwati la salam habilo nali fatula uwati la ala taala ka dina billo wala kama kute do kala fel ngana dun dola kala minna Ali ibn Abi Talib ako alima chefariye akanyene mara chefari minni aka chefariya ka dana timine kat malak la alayhi salatu wassalam do ala gina lola hudu kala abe mo fala abe mo kala abe mo fala abo la wati minna do be wala ko do be wala nyefe do be wala krefe mo be wala rabbe ko be na kana fa ajula Abu Talha annana lo ala kila nyefe abe ala kila bare agare kayna fo ala kila bukli abe lo ala kila nyefe ni mo do be fa fena fili abe lo nyefe atorola kala min tuma buru kala taburu ko tuni fleshi min tuma buru fleshi taburu ko tuni aga borle ke sisa abe fleshu kumbena na boroi aba boro bla kune bagi ala kila esoro aba farso bla kune bagi ala kila besoro atorola fo oka boro bonka aboro mawuli ka lo ko tuni aburu kala ina fo atadi abena faga tellement que oka buru bun ka buru bun muna ago ala kila kikana son ka ta nyefe sabu ni tara nyefe ni ko ki soro manto be che ni ko ki soro ni tana se ga nyana ma ka ko tuni atoy ne lo nyefe atoy ne o kesi atoy ne lo ka kele kenui ala kila alayhi salatu wassalam akanu bawo le ben nuyi ala kila alayhi salatu wassalam abe kanu to minna o de ni islama ni be islam ya kono ikana lo ka fo ko ne be alhamdulillah ala kila kanu kada sor ko min nu mandi ala kilai o de ka jilei ile ba ko ne be ala kila kanu alayhi salatu wassalam kada sor ko min nu ala kila ka fo kanya ke o lu le ka goyi ibe ta mo chama sor islamiyani kono o be islamiyani kono o be wuli lombe sambere ni tere kile o be wuli kallo ko be maulidi fete anta fo ko maulidi haramu wal ma ko duli nga ibe wuli ka maulidi min fete diu maulidi min asibe iba korolo akoro dile akoro le ka fo ibe maulidi min kira ni sari ibe ala kila karuna alayhi salatu wassalam maintenant ni be ala kila kanu ala kila ka fe men nu ni fe eski bo kila eski san ko le si ka o miya blige de kono ka fo ni ala kila alayhi salatu wassalam aga fo nyene ko nye bara min nu ke eski mo lu kila sani mello ka wuri ka donke eski mo be sika wuri ka donke ka sobono ka ta so nyagba mi kawo eski mo be sika wuri ka lo ka sobono ka ta so ato be suba ya kala ka sobono eski mo be sika wuri ka lo ka donke ka sobono ka ta so banabi lawa eski be kan ka ukewa imante ko ke muna sabu tumana mi ni son boya be ibe ni son jale ni son boya le wuri ka boy fona ka so ka ni son je na modo be olu tay dumay o be ni son je ke ka ta so banabo la bana dumale o le ga fo ala gala ka fe min mino fe o ta shife hal kana misil la problem hal ka salatu ke ala gala ka na to fara sallallahu alaihi wasallam problem hal alhamdulillah sadi mu'min no baraka fo ni o be ala gala la degila o aparasila olu ga kwai na fala ko karsa ko bo mosiri karsala ibe ni be la fi ko barsa bo mosima no mo nyana matoi karsa ga ko sipa o bele jeni be anni la fi kata so ale o ala gala ka dani alayhi salatu wasallam ni masigi bo mosibla o ko berali ngani mo bere ka ke o tila mo alhamdulillah ko juya parce que ka bo mosito kala so ala gala le ka foka bo mosito mo ro ka sipa ko tila mo yele bo ko tila mo la saboter parce que aga principe ba muna kata so ala tele ka fokanya ke est ce que ala tele ka dile ibi ranya est ce que ala tele ka ti sigata la ka fo apparence nous droit de islam ay sigato la ko si pla droit de islam ay ko si pas droit de islam ay ngani mu'min ko ke ya no ka fo ko tila mo ka ala tele la diga alayhi salatu wassalam hanna juma kana kuma hanni ko dugu ka be ko dugu bero kala nga esa ga ko min kene ni ala ta tali esa ko min ka kadi alayhi salatu wassalam e kadi Allah subhanahu wa ta'ala ni ko kuma jabi soyira bro ibi kan ko bara wali ke fo iba dam ngawli ma fo
ni be faga ni sonja fe fe ko fa ibo ke problem ta ngaiba dam na mimma odega alakila alayhi salatu wassalam kana ba qul in kuntum tuhibbuna Allah ago Muhammad afo nyina ko nakala Allah taala kaddo nakala Allah taala le kaddo ye Allah taala de ko ye muke fattabi'uni o tune Muhammadu ko alayhi salatu wassalam no tulane ko wi rasul no tulane Muhammadu ko o wi rasul alakila alayhi salatu wassalam ile aka kanui ka alakila kanu iduskuna ibe sika sokoro imuso ifomuso lo be bayla to minna na voyager la idde lo be bayla to minna no bola ikrefe kedalik alakila lo fane be kanka bayla to lila fukata se to ya ma to min to dola abesiga jigbe inyaka alakila lo be kanka bayla sadi ibe siga miri est ce kiyamaro ni ne sara me para min nu kala est ce que amina me permettre ka bare alakila alayhi salatu wassalam est ce que amina me permettre ka bare alakila est ce que amina me permettre que meske alakila sigi ñoy meke alakila sindo ñoy meke alakila alhamdulillah par ñoy aljire ko est ce que me permettre wa ibe ganga sigi yere compter bako les flèches ibe ganga sigi yere compter bako baro de flèches ko do jatim ne kanyana mara no kera ni be ko ke ko fe ni son jara yo beke basi foita nga ibe jija ibe nous le compter bako fono ibe nous le compter bako fono ibe na nous compter bola ibe jija ibe hakil ci yere las alakila lo be kaka est-ce que alakila gatini ibe question poser ni mo daga kuma duko fo alakila akala télévision ila okela alhamdulillah anga bakero lila walma okela dukololi walma okela reso kanu okela fesu su ye ni mo daga kuma du fo alakila est-ce que ne indus me ke joti indus me ke todi mo do le sorla anga watina min nube alakila neni mo fola min nu ka demne min nu ko lu ko na mo ye olu ma ko te alakila alayhi salatu wassalam tadi olu fe alaka alakila ci bogole me de kuma wa adama alakila nana minge ama foy fo nyene anana don ka qur'an da ma don ka kodu olu fe alakila be tini alakila be ina ko yiri moni ala taala ka cika blagana aka qur'an da gor kay na dimmo ma ina fa mo yorubu ci domin olu fe alakila be tini donc olu ma ko te alakila ka risala olu ma ko te alakila ka tasrala alakila ko 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 ta shila o wesi rezuka o be ni kuma nufo o be ni kuma nufo ka kuma nufo ay sala le ka fo ne la min fo te barake no yi maintenant olu kele min ni fo la ni est ce que ala kila ka to ala kila ma to yi donc est ce la kulu la me ala kila fa ma dile alayhi salatu wassalam kadalik abo to la fa mo do le fene be olu fene sigila o ko ka bara bela jeri dal o be ala kila le dashi o be fefe islamaya kono nabe fo ma ko alhamdulillah ko islamaya do le ko ala kila ka ke o be jija o be ta wodo nyini ula o be na fo ko ala kila refle c'est-à-dire akanike ina fo do be siga fo ko ala kila pédophile subhanallah ala kila aka demso furu demso min nama balga fono ka ta ka blaka sukono ko ala kila ko ke o sila o be ala kila nenna o sila o be kuma du fora ala kila alayhi salatu wassalam il est attaqué islama un bon musulman qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis de cela ka gira ni o ga ala kila neni ka ala kila neni ka tla ka caricature ke ka kodo ke comme nous baraka fo o be ala kila jashila kono ka ko comme nous baraka fo o be ala kila doyala kono ka ala kila ke ina fo ala kila le jina kila subhanallah o bo kuma min nu fola nyew tumana min na fola mule kila iduskuna fono tadi ikana kuma fono na iduskuna mule kila la est ce que iduskun ni sonjala le wa wala ni songoyale est ce que iduskun tolate ama fo ke est ce que iduskun tolate wa niko miriya bi kono ko o miriya bla ikuna ko o jabi so ire buru ya no ka fo ne ala kila ka ni ala kila man ji ile rabi ka kulu dawri ka muslima bi ka ga hadith dala ala kila alayhi salatu wassalam ama hakala bi moshi ni ma hakala bi moshi ko be jiri ala ta'ala ko na bagono ko wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm ako agana mawonen mu'min nubi ala ta'ala ka hakala bi maintenant ala kila alayhi salatu wassalam ala kila ma hakala bi moshi mo no ga ala kila neni abe dayi fere do fam mo no ga ala kila jashi abe dayi ko do kala mo no ga ala kila doya abe dayi ko do kala niko ke ika ala kila kanu be lon o de fe niko ke ika ala kila kanu be lon o de fe hanni be millele jira sarakai ngani ala kila nenne nyefe nima ala kila alhamdulillah defensita yano ka bokika ala kila kanu mambo
to wori ke maslama be ganga hakilito ni yoro ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu tumana minna ga ala gila kanu amma do ndoro mare atugula ala gila ko alayhi salatu wassalam ala gila ga safi fi do goro aga bela ni tama كذلك صحابه رضوان الله عليهم وبلغ ني فن تغلا فن كفن من كدي على عليه الصلاه والسلام على كلا فرموسو وما ترون يقولا ولو يره تمنا من اوننا كان على كلا دسو كاسي ترومبي اوكا على كلا دسو كاسي على تلا كورنا لا جي اوكا كاتلا كو اسرا يرولا نكلا الدنيا لكاداي ات الدنيا كو منابي على كلا لكو عليه الصلاه والسلام اني على تلا كدينا ات على كلا كو اكنا سوكا على كلا دسو كاسي ده وكلام مين افرموسو بيل جني sans exception o bela jeni ko ami ala na ka kilali ko bedula ala kila ko bedula ala kila ko sallallahu do worola islamo anya hakili to ayela anya hakili to ayela on va comment accrocher à des choses qui n'ont pas d'importance en laissant des choses derrière nous qui sont plus importantes, raison pour laquelle il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son amour là ça c'est en tout cas se manifeste, ça se concrétise dans les actions et dans les paroles qu'on dit, qu'Allah soit dans nos compréhensions et qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sur awratina wa amir rawatina. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم ارزقنا الشهاده. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.